ringrazio tutti quelli che ci hanno supportato con questa splendida barca. Questa non è mia prima Barcolana perché ho visto 3-4 volte. Questa è la prima Barcolana su una barca così. It's the first time on any boat, in fact. So, yeah, I'm looking forward to sailing with Furio and the crew. We've been out for a couple of practices already. They seem like they have the boat under control. Always a spectacle when you have 2,000 yachts. It's a quick race. A lot can happen and very easy to lose your position. So you need to stay atento.